کہ یہ ہمارا جو پہلا احتجاج ہے. آج سے 2 سال پہلے کراچی پریس کلب کے باہر ہم نے احتجاج شروع کیا تھا, پھر ہم نے یہ حیدرآباد کیا, پھر ہم نے یہ لاہور میں کیا تھا. یہ ہمارا چوتھا احتجاج ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ جموں میں بھی ہم نے کیا تھا, 5واں ہے. دوم بات, دیر آئے آپ چلے, اگر آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے, دیر آئے درست آئے. اگر ہماری قوم نے وطنیت کی خاطر, بات وہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو 70 سال سے ملک کی بقا کے لیے, ملک کی بقا کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارے دانشور طبقہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر پنجابیت کا نام لیا جائے تو ملک تقسیم ہو, تو اس کا رد عمل ہمیں یہ ملا کہ آج ہر شخص ہمارا دشمن ہے. ہم نے اسے کاؤنٹر نہیں کیا, لیکن اب پنجابی قوم جاگ گئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے. اور ہم خود بھی, ہم نے پھر کہا, ہمارے ہم گرینڈ مکالمے کے لیے تیار ہیں. پنجابی قوم کا دانشور اب اس بات پر راضی ہے کہ آپ مکالمہ کریں ہم سے. اگر پنجابی قوم نے کسی قوم کی, کسی صوبے کی حق تلفی کی ہے, وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا دوسری اقوام یا دوسرے صوبے پنجابیوں کو ہونے والے نقصان کا ازالہ کریں گی؟ کیا اس پہ معافی بھی مانگیں گی؟ میں چلے ازالہ چھوڑیں, کیا وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے؟ بہت شکریہ. اچھا سر, یہ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بڑا بھائی ہے, تو پنجاب میں پورے صوبوں سے, گلگت بلتستان, کشمیر سے بھی لوگ آباد ہیں, اور بلوچ تو لاکھوں کی تعداد میں پنجاب میں آباد ہیں. تو پنجاب میں تو کی کبھی حق تلفی نہیں کی گئی ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے پنجابی فوج کا نام لیا جاتا ہے, یہ پنجابی فوجی ہیں خود کی طرف سے, جو ایک جنتا ہے اس کی طرف سے. تو یہ جو پنجابی فوجی کا نام دیتے ہیں, تو یہ 2-3-4 دن پہلے جو بئی میں جو شہید ہوئے وہ سارے KPK کے فوجی تھے, جو PLA نے مارے. تو فوج تو پورے پاکستان کی ہے, بلوچستان کے بھی لوگ ہیں, تو ہمیشہ پنجابی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس جتھے کے جو ایک یہ جتھا ریپرزینٹ کر رہا ہے PLA کو, جس طرح سے آپ نے کہا, تو یہ جتھا بلوچ عوام کو پاکستان کی نفرت, اتنی پنجابی کی نفرت دلانا چاہتا ہے. اور اس میں ایک اور میں آپ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے انڈیا کا پنجاب ہے, اس میں ایک مطلب افراتفری اور وہ خالصتان کی تحریک چلا رہے ہیں. کیا یہ اس کے پیچھے بھی انڈیا تو نہیں ہے کہ پنجابی اتنا برا بلا کہو کہ پنجاب جس طرح ادھر کا پنجاب ادھر سے آزادی چاہتا ہے, ادھر کے پنجابی نوجوان بھی مستعد ہوں, یا جو ہے وہ اس طرح سے ہوں کہ وہ ملک مخالف سرگرمیوں میں انٹر ہوں. کہ جو باتیں آپ نے کی وہ تو میں نے پہلے ہی ذکر کر دی. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے, اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے خاموشی ساتھ رکھی اس ریاست اور ریاست کی بقا کے خاطر. ہم گرینڈ مکالمے کے لیے تیار ہیں. کیا یہ فوج پنجابی ہے؟ کیا پنجابی کھا رہا ہے؟ جب مکالمہ ہوگا تو یہ سب چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. بغیر مکالمے کے اس کے اوپر کیا آپ کہہ سکیں گے؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اور پروپیگنڈے پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہندوستان ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے ہندوستان فنڈنگ کر رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صاحب, بلوچستان میں جو پنجابی مقامی ہیں ان کی آپ نمائندگی بھی کر رہے ہیں, اور ان کی یہ واضح فرق نظر آ رہا ہے. منظور پشتین کا جب کال کرتا ہے تو لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جب ماران بلوچ کہیں موو کرتی ہے تو لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں. جب وہ دھرنا دیتے ہیں تو شہروں کے شہر جام ہو جاتے ہیں. جب وہ کہیں آتے جاتے ہیں تو حکومتیں ان کو روکتی ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن, ان کے اوپر لاٹھی چارج یوز کرتی ہیں, اور پوری دنیا کے میڈیا میں بھی قرآن بن جاتا ہے, اور مقامی سطح پہ بھی وہ اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں, بارشوں میں بھی کرتے ہیں, اور سخت موسم کی چھٹیاں بھی کرتے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ یہ دیکھا, نہ آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہم نے کوئی بڑی فالوئنگ دیکھی, نہ آپ کے ساتھ ہم نے لاکھوں کا کہیں جلوس دیکھا, نہ آپ کے دھرنے میں پنجابی قوم آپ کے پیچھے کھڑی نظر آئی, نہ آپ کے ساتھ پنجابیوں کی کوئی مارانگ ہے, وہ جو مقتولین ہیں ان کی کوئی بچی ہے, نہ ان کا کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ واضح فرق جو ہے باقی قوموں کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کیوں ہے, یہ اتنا بڑا فرق کیوں لگ رہا ہے؟ جی, اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ چونکہ 4 ملکوں کا بارڈر لگتا ہے, چین کا لگتا ہے, ایران کا لگتا ہے, افغانستان اور انڈیا کا. پنجاب کا سینہ چیر کر جو
रेड क्लिफ लाइन 950 किलोमीटर पे इन्होंने फेंस लगाई है, हमें तो किसी से हैंड शेक करने की भी इजाज़त नहीं है कि हम अपने किसी पंजाबी भाई को हैंड शेक कर लें वहाँ पर, जबकि 2600 किलोमीटर ड्यूरेंट लाइन, 850 किलोमीटर ईरानी बॉर्डर, शुतरबाब बेमुहार खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सदियों से, और पंजाबी जिनके लाशों के ढांचों पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, तकसीम पंजाब हुई तो तश्कील पाकिस्तान हुई, पंजाबी अभी वो गम भुला नहीं पाया, हमारे बड़ों की कब्रें उधर है, हमारा आधा पंजाब काट दिया गया, हमारा कल्चर छीन लिया गया, हमारी जुबान छीन ली गई, हमने इस पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी, आप पंजाबी को नहीं खरीद सकते। मैं आपको वादे कर देना चाहता हूं कि ये डॉलर की गेम है, ये अफगानिस्तान की गेम है, ये ईरान की गेम है, ये दुबई और अदर कंट्रीज इंडिया की गेम है। अफगानिस्तान के पास सी पोर्ट नहीं है, वो बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है, और पंजाबी सिविलाइज्ड नेशन है, पंजाबी सिविलाइज्ड हो चुके हैं, पंजाबी में सरदारी निज़ाम, जागीरदारी निज़ाम, वडेरा सिस्टम नहीं है, वहां पर सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में अभी भी वडेरी और सरदारी निज़ाम है, जिसलिए वो लोग इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूं कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम एजेंसियों के आदमी हैं। अगर हम एजेंसियों के आदमी होते, हमारे पास पैसों की रेल पेल भी होती, डॉलर की रेल पेल भी होती, और हमारे पास बंदे भी होते। उनके पास डॉलर आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, इसलिए बंदे भी आ रहे हैं। जी अच्छा सर, आपने कहा था कि हम इसका दुश्मन के लोग नहीं हैं, लेकिन आपका जो बयानिया है, जिस तरह से आपने कहा था कि बलोच यकजहती कमेटी जो खालिसतन इंसानी हुकूक की बुनियाद पे सियासत करती है, और बलूचिस्तान में ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, वहाँ के लोग, यहाँ के लोग, जिस तरह से उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे बैठी, वो रियासत से यही मुतालबा कर रही हैं कि बलूचिस्तान में जो तशद्दुद हो रही है उसको रोका जाए, लेकिन आप और जो मुक्तदरा का ज़ुबान है वो ये किए कि भाई BYC BLA के संपदादार है, जबकि हमने खुद देखा है कि डॉक्टर मारंग बलोच हो या उसकी बहन हो या BYC की दूसरी लीडरशिप हो, वो वाज़े अल्फाज में वहाँ पे जो तशद्दुद हो रही है, चाहे किसी कौम के ख़िलाफ़ भी हो रही है, तो वो वाज़े अल्फाज में उसकी मज़म्मत करता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे क्वेश्चन आपकी बातों से ठीक है सर। आप सर ये आपका मौक़िफ़ है सर से ठीक, एक ही बात है, वो दे रहे हैं जवाब जो सर, ये आपका मौक़िफ़ है, चलिए आपके मौक़िफ़ को एक्सेप्ट कर लेते कि वो इंसानी हकूक़ की पासदार है, लेकिन कभी उसने इस तरह का धरना पंजाबी कौम के लिए तो नहीं दिया। सर आपने भी बलूचिस्तान के लिए नहीं दिया। सर आप जवाब सुन लीजिए प्लीज़। अच्छा अगर मैं आपकी बात को तस्लीम कर लूँ कि काश वो मेरी जगह BYC, आज काश हमारी जगह वो निकली होती पंजाबियों के लिए। बलूचिस्तान में पंजाबियों का कत्लेआम हुआ, पंजाब में नहीं हुआ। हमने किसी बलोच की लाश यहाँ से वहाँ नहीं भेजी, लेकिन हमने उसे वेलकम किया कि ठीक है आपकी आवाज़ ठीक है। मारंग को वेलकम किसने किया, जरा आप मुझे बताएं। हमारे लिए अगर उन्होंने आवाज़ उठाई होती बलूचिस्तान में, काश वो हमारे लवाकिन को लेके कोयटा के अंदर मुजाहरा करती BYC, तो हम आज उनको कंधों पे बिठाते। उन्होंने अपने किरदार को खुद मशकूक किया है कि एक दहशतगर्द तंजीम के मिसिंग पर्सनस के लिए तो वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इन लवाकिन के लिए उनके पास आवाज़ नहीं है। BLA में आज नौजवान हमारे अगवा किए हुए हैं 1 साल से, अभी मेरे वालिद की बात हुई है कोयटा से, वो कोयटा बलूचिस्तान सेटलर है। BYC को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके घर चली जाए। अगर वो इंसानी हकूक़ के प्रचार कर रहे हैं, उन्हें इंसानी हकूक़ की पामाली का फिक्र है, तो आए हमारे साथ मिलें, हम उनके हकूक़ को देखते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम तो यही कहते हैं। देखिए ये इदारों का फेलियर नहीं है, ये सियासी क़यादतों का फेलियर है इस मुल्क में कि वो आज तक हमारे दरमियान मामलात को, वसाइल के मामलात को तय नहीं कर पाए, काबिल कबूल कोई हल नहीं दे पाए। और हमारी सियासी क़यादतें, हमारी तंजीमें अपने अपने इनफरादी मुफादात के लिए, तंजीमी मुफादात के लिए हक़ाइक़ से पतापुशी तैयार करती है। एक पॉइंट रह गया तकरीरों में, क्योंकि
में बाद में पूछा जाएगा। हमारे जो मजदूर शहीद हुए हैं वहाँ के यहाँ आए हैं तो इसका मकसद क्या है, उन ख़ानदानों का सर्वाइवल कैसे होगा, उनका रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, उनके चूल्हे कैसे जलेंगे। मैं सदर साहब और सेक्रेटरी साहब एक पॉइंट, उसके बाद मेरे सवाल का सिलसिला में तमाम साहब हज़रात का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मजदूर कत्ल हुए, ये हमारी बहन बैठी है, इसके ख़ानदान के 7 नौजवान, कल से पूरा ख़ानदान बैठा हुआ हमारे साथ, 1 महीने से फरियादें कर रहे हैं, एप्लीकेशनें लिख रही हैं। तो हमारा मुतालबा है पाकिस्तान पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का कि हर ख़ानदान को कम अज़ कम कंपनसेशन 1 करोड़ रुपया अदा किया जाए, जिस तरह कराची में साबरी मरहूम कवालों के बच्चों को जो दिया गया है उसी तरह 1-1 करोड़ रुपया उनको अदा किया जाए, और जो बेरोज़गार हैं उनके किसी एक बच्चे को रोज़गार दिया जाए, ताकि ये मेरे मजदूर जो वहाँ मजदूरी करने जाते हैं, बलोचों की खिदमत करते हैं, उनके बाल काटते हैं, उनके कपड़े सिलाई करते हैं, उनकी मशीनें चलाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, वो खिदमत करने जा रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने नहीं जा रहे। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे अजीज़ एक जर्नलिस्ट हैं, आपके भाई हैं, वो 1940 से उसका खानदान अलमदार रोड पे घर है, अलमदार रोड पे 50 घर हैं। वो कह रहे हैं कि हम कोयटा में बाहर नहीं निकल सकते कि पंजाबी बोलते हैं, लेकिन हम कोयटा के वारिस हैं, हम बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए करते हैं। तो ये सवाल सारे आते हैं, लिहाजा पहले सिर्फ कंपनसेशन के लिए उसको तहरीर किया जाए और इस मुतालबे को हमारे को इस सहाफ़त में और हमारी तहरीर में लाया जाए। बहुत शुक्रिया। बात की जाए डिवीजन में तो सबसे ज़्यादा उनकी कुर्बानियाँ आ रही हैं।